Apéndice. Títulos honoríficos aplicados a filósofos de los que se trata en este volumen. Durando Doctor Modernos, más tarde, Doctor Resolutissimos. Pedro Aureoli Doctor Facundus. Guillermo de Ockham Venerabilis Inceptor. Antonio Andrés Doctor dos Efflues. Francisco de Marcia Doctor Succinctus. Juan de Mirecourt Monachus Salvus. Gregorio de Rimini Doctor Authenticus. Juan Ruysbroick Doctor Admirabilis. Dionisio el Cartujano Doctor Ecstaticus. Juan Gerson Doctor Christianissimus. Jacobo Bome Philosophus Teutonicus. Francisco Suárez Doctor Exemias. Bibliografía. Obras generales. Boehner, Ph. OFM, Medieval Logic, Manchester, 1952. Breyer, E. La filosofía du Moyen Age, nueva edición corregida, París, 1949. Historia de la filosofía, tomo primero, L'Antiquité et le Moyen Age, París, 1953. Incluye un tratamiento de la filosofía del Renacimiento. Trad castellana, Historia de la filosofía, quinta edición, Buenos Aires, ed. Sudamericana. Burckhardt, J. The Civilization of the Renaissance, Londres, 1944. Carlile, R.W., Y.A.J., A History of Medieval Political Theory in the West, 6 vols, Londres, 1903-36. Cassirer, E. Individuum und Cosmos in der Philosophie der Renaissance, Berlín, 1927. Hay traducción española, Buenos Aires, MC Editores, 1951. Copleston, F. C., Medieval Philosophy, Londres, 1952. Crombie, A. C., Augustine de Galileo. The History of Science, A. de 400 a 1650, Londres, 1952. Desgraciadamente, esa obra apareció cuando el presente volumen estaba ya en la imprenta. Curtis, S.J., A Short History of Western Philosophy in the Middle Ages, Londres, 1950. Dempf, A. Die Ethik des Mittelalters, Múnich, 1930. Metaphysique des Mittelalters, Múnich, 1930. Hay traducción castellana de ambas obras, con los mismos títulos, La Ética de la Edad Media y La Metafísica de la Edad Media, Madrid, ed. Gredos. De Wolf, M., Historia de la Filosofia Medievale, tomo 3, Après le 13e siècle, Lovaina, 1947, sexta ed. Dilthey, W., Gesammelte-Schriften, volumen 2, Renacimiento, Berlín y Leipzig, 1919. En castellano, Hombre y Mundo en los siglos XVI y XVII, FCE, México, 1947. Frischeisenkoller, M., y Mock, W., Die Philosophie der Neuzeit bis zum Ende des 18 Jahrhunderts, Berlín, 1924. Es el tercer volumen del Weberbeck revisado, y comprende el periodo del Renacimiento. Jayer, B., Die Patristische und Scholastische Philosophie, Berlín, 1928. Es el volumen segundo de la edición revisada de Weberbeck. Gilson, E., La Filosofía au Moyen Age, segunda ed., revisada y aumentada, París, 1944. Hay edición española, Madrid, ed. Gredos. The Unity of Philosophical Experience, Londres, 1938. Being and Some Philosophers, Toronto, 1949. L'être et l'essence, París, 1948. Grabman, M., Die Philosophie des Mittelalters, Berlín, 1921. Mittelalterliches Geistesleben, 2 vols, Múnich, 1926 y 1936.
Aureau, B. Histoire de la philosophie scolastique, 3 vols, París, 1872-80. Hawkins, D.J.B., A Sketch of Medieval Philosophy, Londres, 1946. Hilberger, J. Geschichte der Philosophie. Y. Altertum und Mittelalter, Friburgo de Brisgovia, 1949. La edición española, Historia de la Filosofía, Herder, Barcelona, igualmente en 2 volúmenes, comprende también en el primero hasta el Renacimiento inclusive. Picabet, F. Esquisse de una Histoire générale et comparée des philosophies médiévales, París, segunda ed., 1907. Essai sur l'Histoire générale et comparée des sièges et des philosophies médiévales, París, 1913. Pole, R.L., Illustrations of the History of Medieval Thought and Learning, Londres, segunda ed., 1920. Romeyer, B., La Philosophie chrétienne jusqu'à Descartes, 3 vols, París, 1935-37. Ruggiero, G.D., La Filosofía del Cristianismo, 3 vols, Bari. Rinascimento, Riforma e Contrariforma, Bari, 1937. Bignaux, P., La pensée à homogénéer, París, 1938. Capítulo 2. Durando y Pedro Aureoli. Textos. Durando. In 4 libros sententiarum. Varias ediciones del siglo XVI, de la tercera redacción, iniciadas por la edición de París, 1508. Durandi de S. Porciano o P. Quaestio de natura cognitionis et disputatio cum anonimo vodam nec non determinatio herbaei natalis o P. J. Koch, ed. Munster, 1929, 2 asterisco ed. 1929, opuscula et textos, 6. Durandus de S. Porciano, Tractatus de Habitibus. Quaestio 4, de Subiectis Habitum, adita quaestione critica anonymicus dam, J. Koch, ed. Munster, 1930, opuscula et textus, 8. Pedro Aureoli. In 4 libros sententiarum, Roma, 1596. Estudios. Dreyling, R. Del Conceptualismus in der Universalien-Frage des Franziskanerers Bischofs Petrus Aureoli, Pierre de Auriole, Munster, 1913, Beitrage, 11, 6. Koch, J. Jacob von Metz, O. P. Archives de Histoire Doctrinale et Literaire du Moyen Age, 1929-30, páginas 169-232. Durandus de S. Porciano o P. Fortungen sumestre ium Thomas von Aquin iugin des 14 Harrompers, Erster Ziel, Literargeschichtliche Grurujegung, Munster, 1927, Beitrage, 26, 1. Kraus, J. Die Universalienlehre des Axfer de Kanzlers Heinrich von Arklay in ihrer Mittelslegungswischen Skotistischen Realismus und Optimistischen Nominalismus, Dibus Thomas, Friburgo de Suiza, volumen 10 1932, páginas 36-58 y 475-508, y volumen 11 1933, páginas 288-314. Pelster, F. Heinrich von Arklay, Kanzler von Oxford, und seine Questionen, Miscellanea F. Early, volumen 1, páginas 307-56, Roma, 1924. Tetaer, A. Pierre Auriole, Dictionnaire de Théologie Catholique, volumen 12, Cols. 1810-81, París, 1934. Capítulos 3-8, Guillermo de Ockham. Textos. Super Quatuor Libros Sententiarum Subtilissimae Quaestiones, Lyon, 1495. Wodliveta Septem, París, 1487. Estrasburgo, 1491. Expositio Aurea et Admodum Utilis Super Artem Veterem, Bolonia, 1496. Summa Totius Logicae, París, 1948,
y otras ediciones, especialmente Summa Logicae, Pars Prima, Ph. Benor OFM. Ed. S. Buenaventura, Nueva York, y Lovaina, 1951. Summulae in Libros Physicorum, Bolonia, 1495, y otras ediciones. Quaestio prima principalis prologi in primum librum sententiarum cum interpretatione Gabrielis Biel, Ph. Benner OFM, ed. Paderborn, 1939. De Tractatus de Successivis, attributed to William Ockham, Ph. Bonner OFM, ed. San Buenaventura, Nueva York, 1944. De Tractatus de Predestinatione et de Prescientia Dei et de Futuris Contingentibus of William Ockham, Ph. Benner OFM, ed. San Buenaventura, Nueva York, 1945. También está contenido en un Study on the Medieval Problem of a Three-Valued Logic, por el mismo Bonner. Ockham, Selected Philosophical Writings, Ph. Benner OFM. Ed. Londres, 1952. Guglielmi de Ockham Opera Política, volumen y J. O. Sikes, ed. Manchester, 1940. Estudios. Abagnano, N. Guglielmo di Ockham, Lanciano, 1931. Amand, E. Ockham. Dictionnaire de Theologie Catholique, volumen 11, Cols. 864 a 904, París, 1931. Baudry, L. Guillaume de Ockham. Saviernes, Cesaeubres, ses idées sociales et politiques. I. L. Homme et les Ouvres, París, 1949. Boehner, Ph. OFM, Occam's Theory of Truth, Franciscan Studies, 1945, páginas 138-61. Occam's Theory of Signification, Franciscan Studies, 1946, páginas 143-70. Carré, H.M., Realists and Nominalists, páginas 101-25, Oxford, 1946. Giacón, C. Guglielmo di Ockham, 2 vols, Milán, 1941. Gellui, R. Filosofia et Theologices Guillaume de Ockham, Lovaina, 1947. Amand, A. OFM, La doctrina de L. Église et de L. Taches Ockham, París, 1942. Ochstetex, E. Studien zur Metaphysik und Erkenntnislehre des Wilhelms von Ockham, Berlín, 1937. Lagarde, G.D., Naissance de l'Esprit like au déclin du Moyen Cuaderno 4, Ockham et son temps, 1942. Cuaderno V, Ockham. Bases de Descartes, 1946. Cuaderno B, Ockham. Lameral et Ledroit, 1946. Martin, G. Wilhelm von Ockham. Untersuchungen zur Ontologie der Ordnungen, Berlín, 1949. Moody, E. A. The Logic of William of Ockham, Londres, 1935. Vignaux, P. Nominalisme. Dictionnaire de Theologie Catholique, volumen 11, Cois. 748 a 784, París, 1931. Suidema, S.U., de Philosophie van Ockham in sich Commenta Arab de Sententien, 2 vols, Hilversum, 1936. Capítulo 9. El movimiento occamista. Juan de Mirecourt y Nicolás de Autrecourt. Textos. Juan de Mirecourt. Birkenmayer, A. Heinrich Fertigungsreiben Johannes von Mirecourt, Münster, 1922, Beitrage, 20, 5. Stegmuller, F. Dieso y Apologien des Jan de Mirecourt. Recherches de Teologia Ancienne et Medievale, 1933, páginas 40 a 79, 192 a 204.
Nicolas de Autrecourt. Lappe, J. Nicolaus von Autrecourt, Münster, 1908, Beitrage 6, 1. Contiene correspondencia entre Nicolás y Bernardo de Arezzo, y entre Nicolás y Gil. O'Donnell, J. R. Nicholas of Autrecourt, Medieval Studies, 11939, páginas 179 y 280. Contiene una edición del Exigit. Estudios. Land, A. Die Wege der Glaubensbegründung bei den Scholastikern des 14 Jahrhunderts, Münster, 1931, Beitrage 30, 1 a 2. Lappe, J. Vera Riva. Michalski, C. Les courants philosophiques à Oxford et à Paris pendant le XIV siècle. Bulletin de l'Académie Polonaise des Sciences et des Lettres, 1925. Separadamente, Cracovia, 1926. Les courants critiques et sceptiques dans la philosophie du XIV siècle, Cracovia, 1927. O'Donnell, J. R. The Philosophy of Nicholas of Autrecourt and His Appraisal of Aristotle, Medieval Studies, 41942, páginas 97 to 125. Ritter, G. Studien sur Spatz Scholastik, 2 Vols, Heidelberg, 1921 a 2. Bignaux, P. Ver cita al cap anterior, nominalismo. Nicholas de Autrecourt, Dict. DTH. Cat. Cols. 561 a 87. Weinberg, J. R. Nicholas of Autrecourt. A Study in 14th Century Thought, Princeton, 1948. Capítulo 10. El movimiento científico. Textos. Buridan. Johannes Buridani Quaestiones super libros quatuor de Coelho et Mundo, A. E. Moody, ed. Cambridge, Mass., 1942. Cuestiones super octo libros Physicorum Aristotelis, París, 1509. In Metaphysicen Aristotelis Cuestiones, París, 1480, 1518. Summulae Logicae, Lyon, 1487. Cuestiones et decisiones physicals insignium virorum Alberti de Saxonia, Timonis, Buridani, París 1516, 1518. Contiene las obras de Buridan Cuestiones in libros de Anima y Cuestiones sobre los Parva Naturalia de Aristóteles. Alberto de Sajonia. Cuestiones super artem veterem, Bolonia, 1496. Cuestiones subtilissimae Alberti de Saxonia super libros posteriorum, Venecia, 1497. Logisa, Venecia, 1522. Sopismata Alberti de Saxonia, París, 1489. Cuestiones in libros de Coelho et Mundo, Pavia, 1481. Subtilissimae Cuestiones super octo libros Physicorum, Padua, 1493. Cuestiones in libros de Generatione, contenidas en la obra últimamente mencionadas, en el epígrafe de Buridan. Marsilio Deimen. Cuestiones Marsilis super quatuor libros Sententiarum, Estrasburgo, 1501. Abreviaciones super 8 libros, Venecia, 1521. Egidios con Marsilio et Alberto de Generatione, Venecia, 1518. Nicolás Oresme. Maistre Nicole Oresme, Le Livre du Ciel et du Monde, A.D. Menut y A.J. Denomi, edits. Medieval Studies, 1941, páginas 185 a 280, 1942, páginas 159 a 297, 1943, páginas 167 a 333. Texto y comentario han sido publicados en separata, sin fecha. Estudios. Bochert, E. Die Wunderbewegung bei Nikolaus Oresme, Münster, 1934,
Beitrage, 31, 3. Duhem, P. Le système du monde, Histoire des doctrines cosmologiques de Platón a Copernic, 5 vols, París, 1915 a 17. Études sur Leonard de Vinci, 3 vols, París, 1906 a 1913. Askins, C.H., Studies in the History of Medieval Science, Cambridge, Mass., 1924. Eidenfelder, G., Albert von Sachsen, Münster, 1926, Beitrage 22, 3 a 4. Mayer, A., Das Problem der intensiven Grosse in der Scholastik, Leipzig, 1939. Die Impetustheorie der Scholastik, Viena, 1940. Andergrenzen von Scholastik und Naturwissenschaft. Studien zur Naturphilosophie des 14 Jahrhunderts, Essen, 1943. Die Vorläufer Galileis im 14 Jahrhunderts, Roma, 1949. Michalski, C. La physique nouvelle et les différents courants philosophiques au XIV siècle, Bulletin de l'Académie Polonaise des Sciences et des Lettres, 1927. Separadamente, Cracovia, 1928. Moody, E. A. John Buridan and the Habitability of the Earth, Speculum, 1941, páginas 415-25. Ritter, G. Studien sur Spatzscholastik. Volumen y Marsilius von Inden und die Okamistische Schule in Deutschland, Heidelberg, 1921. Sarton, G. Introduction to the History of Science, 3 vols, Washington, 1927 y 1948. Thorndike, L. A History of Magic and Experimental Science, vols 3-4, The 14th and 15th Centuries, Nueva York, 1934. Capítulo 11. Marsilio de Padua. Textos. The Defense Thesis of Marsilius of Padua, C.W. Previte Orton, ed. Cambridge, 1928. Marsilius von Padua, Defensor Pacis, R. Scholz, ed. Hannover, 1933. Estudios. Cecchini, A. y Bobbio, N. Edits, Marsilio da Padova. Studi raccolti nel bicentenario della morte, Padua, 1942. Jewett, A. Marsilius of Padua, The Defender of Peace. Volumen 1, Marsilius of Padua and Medieval Political Philosophy, Nueva York, 1951. Lagarde, G.D., Naissance de l'Esprit like au déclin du Moyen Âge. Cuaderno 2, Marsile de Padoue, París, 1948. Previte Orton, C.W., Marsilio of Padua. Segunda parte, Doctrines, English Historical Review, 1923, páginas 1 a 18. Capítulo 12, Misticismo especulativo. Textos. Eckhart. Meister Eckhart. Die Deutschen und Lateinischen Werke ausgegeben im Auftrag der Deutschen Forschungsgemeinschaft, Stuttgart, 1936. Magistri Cardi Opera Latina Auspicis Instituti Sanctae Sabinae Ad Codicum Fide Medita, Leipzig. Y Super Oratione Dominica, R. Klibanski, ed. 1934. 2 Opus Tripartitum, Prologi, H. Bascour OSB, ed. 1935. 3 Cuestiones Parisienses, Adondaine o P. ed. 1936. Eine lateinische Rechtfertigungsschrift des Meister Eckhart, A. Daniels, ed. Münster, 1923, Beitrage, 23, 5. Meister Eckhart. Das System seiner religiösen Lehre und Lebensweisheit. Des Buch aus den Gedruckten und ungedruckten Quellen mit Inform, O. Carrer, ed. Múnich, 1926. Tauler. Die Predigten Taulers, F. Bete, ed. Berlín, 1910. Sermons de Tauler,
3 Bolse, Eugenie, Peteri y A. L. Corinne, Edits, París, 1927, 1930, 1935. E. Suso. Heinrich Seuse. Deutsche Schriften, K. Bigmeyer, ed. 2 Vols, Stuttgart, 1907. L'œuvre mystique de Henry Suso. Introduction et Traduction, 4 Vols, Bella Baud P. Friburgo de Suiza, 1946 a 7. Blessed Henry Suso's Little Book of Eternal Wisdom, R. Rabi, traducción, Londres, 1866, segunda ed. The Life of Blessed Henry Suso by Himself, de F. Knox, traducción, Londres, 1865. Ruysbroek. Jan van Ruysbroek. Werke. Nach der Standard von Groenendaler ausgegeben von der Ruysbroek Gesellschaft in Antwerpen, segunda ed. 4 Vols, Colonia, 1950. Gerson. Johannes Gersoni y Opera Omnia, 5 Vals, M. L. Dupin, ed. Amberes, 1706. Jan Gerson, Commentateur Dionisien. Les notulae super quaedam verba Dionisii de caelesti hierarchia, a Combes, París, 1940. Six Sermons Francais Inédits de Jan Gerson, L. Mourin, Qued, París, 1946. Estudios. Bernard, J. Die Philosophische Mystik des Mittelalters von ihren antiken Ursprüngen bis zur Renaissance, Múnich, 1922. Bisset, J. A. Henry Suso et le déclin de la Scolastique, París, 1946. Briguet. L. Ruysbroek. Dictionnaire de Théologie catholique, volumen 14, Cois. 408 a 20, París, 1938. Bullmann, J. Christus Lereun Christus Mystik des Heinrich Seuse, Lucerna, 1942. Combes, A. Jean de Montreuil et le Chancelier Gerson, París, 1942. Connolly, J. L. John Gerson, Reformer and Mystic, Lovaina, 1928. Della Volpe, G. Il misticismo especulativo di Maestro Eckhart nei suoi rapporti storici, Bologna, 1930. Dempf, A. Meister Eckhart. Eine Einführung in Seinberg, Leipzig, 1934. Denifle, H. Das Geistliche Leben. Deutschen Mystiker des 14 Jahrhunderts, Salzburgo, 1936, novena ed por AOE. Onstein, X. D. Les Grands Mystiques Allemands du 14 sub-siècle. Eckhart, Tauler, Suso, Lucerna, 1920. Bautier de Aigallers, A. Ruysbroek L. Admirable, París, 1923. Capítulo 13. El renacer del platonismo. Textos. Erasmo, Opera, 10 Vols, Leiden, 1703 a 6. Cartas. Edición latina, por P. S. Allen, H. S. Allen, H. W. Garrod, 11 Vols, Oxford, 1906 a 47. León Hebreo, The Philosophy of Love, F. Friedberg Seeley, y J. H. Barnes, traductores, Londres, 1937. En castellano, Diálogos de Amor, traducción clásica, del Inca Garcilaso, 1590, y La Moderna de Romano, Barcelona, 1953. Marsili Ficini Opera, 2 Vols, París, 1641. Pico della Mirandola, G. Opera Omnia, 2 Vols, Basilea, 1573. The Renaissance Philosophy of Man, Petrarca, Valla, Ficino, Pico, Pomponazzi, Vives, E. Cassirer, P. O. Christeller, J. H. Randall, Edits, Chicago, 1948. Estudios. Burckhardt, J.
The Civilization of the Renaissance, Londres, 1944. Della Torre, A. Historia de la Academia Platónica di Firenze, Florencia, 1902. Dres, W. Die Mystik des Marsilio Ficino, Berlín, 1929. Dulles, A. Princeps Concordiae. Pico della Mirandola and the Scholastic Tradition, Cambridge, Mass., 1941. Festugiere, J. La filosofia de el amor de Marcille Ficin, París, 1941. Garin, E. Giovanni Pico della Mirandola, Florencia, 1937. Gentile, G. Dos Pensiero Italiano del Rinascimento, Florencia, 1940, tercera ed. Hack, H. Marsilio Ficino, Ámsterdam, París, 1934. Onixwald, R. Denker der italienischen Renaissance. Gestalten un Probleme Basilea, 1938. Taylor, H.O., Thought and Expression in the 16th Century, Nueva York, 1920. Trincaus, C.E., Adversity's Noblemen, The Italian Humanists on Happiness, Nueva York, 1940. Woodward, W. H., Studies in Education During the Age of the Renaissance, Cambridge, 1906. Capítulo 14. Aristotelismo. Textos. Lorenzo Valla, Dialéctica e Disputaciones contra Aristotélicos, 1499. Opera, Basilea, 1540. Rodolfo Agrícola, De Inventione Dialéctica, Lovaina, 1515, y otras ediciones. Mario Nisolius, De Veris Principiis et Vera Ratione Philosophandi contra Pseudophilosophos Libri 4, Parma, 1553. Obra editada por Leibniz bajo el título Antibarbarus Philosophicus, Frankfurt, 1671 y 1674. Petrus Ramus, Dialectica e Partitions, París, 1543. Aristotelica e Animadversiones, París, 1543. Dialectique, París, 1555. Alejandro Achillini, De Universalibus, Bolonia, 1501. De Intelligentiis, Venecia, 1508. De Distinctionibus, Bolonia, 1518. Pomponazzi, Opera, Basilea, 1567. Melachto, Opera, C. Hebret Schneider y H. E. Vinsey, edits, 28 vols, Halle, 1824 a 60. Montaigne, S. Numerosas ediciones, la más completa de las cuales es la de F. Strovsky, P. Gebelin y P. Villey, 5 vols, 1906 a 33. Sánchez, Tractatus Philosophici, Rotterdam, 1649. Estudios. Batistella, R.M., Nisolio, Treviso, 1905. Cassirer, E., Christeller, P.O., y Randall, J.H., edits, The Renaissance Philosophy of Man, Chicago, 1948. Douglas, G., Iardi, R.P., The Philosophy and Psychology of Pietro Pomponazzi, Cambridge, 1910. Friedrich, H., Montaigne, Berna, 1949. Chiarratano, C., Il pensiero di Francesco Sánchez, Nápoles, 1903. Graves, F. P., Peter Rams and the Educational Reformation of the 16th Century, Londres, 1912. Onixwald, R., Denker der italienischen Renaissance. Gestalten un Probleme, Basilea, 1938. Moreau, P., Montaigne, L. Homme et Seubre, París, 1939. Owen, J., The Skeptics of the Italian Renaissance, Londres, 1893. Petersen, P.,
Geschichte der aristotelischen Philosophie im protestantischen Deutschland, Leipzig, 1921. Revista Portuguesa de Filosofía, 1951, T7, fase 2. Francisco Sánchez No 4 Centenario 12 Un Nacimiento, Braga, 1951. Contiene bibliografía sobre Sánchez. Strovsky, F. Montaigne, París, 1906. Waddington, C. De Petri Rami Vita, Scriptis, Filosofia, París, 1849. Remus, Saviernes, C.C. Crits et C.C. Piniens, París, 1855. Capítulo 15. Nicolás de Cusa. Textos. Nicolai de Cusa opera omnia iusu et auctoritate Academiae Heidelbergensis ad codicum fide medita, Leipzig, 1932. Opera, 3 vols, París, 1514, Basilea, 1565. Striffen, im Auftrag der Heidelberger Akademie der Wissenschaften in Deutsche Übersetzung herausgegeben Bonne, Hoffmann, Leipzig, desde 1936. Philosophische Schriften, Apexel, ed., volumen 1, Stuttgart, 1949. De Docta Ignorantia Libri 3. Texto latino con note di Paolo Rota, Bari, 1913. De Idiot, San Francisco, 1940. Des Cardinals und Bischofs Nikolaus von Kusavitschigste Schriften in Deutsche Übersetzung, F. A. Scaraf, Friburgo de Brisgovia, 1862. Estudios. Beth, H. Nicholas of Cusa, Londres, 1932. Clemens, F. J. Giordano Bruno und Nikolaus von Kues, Bonn, 1847. Gandillac, M.D., La filosofía de Nicolás de Cues, París, 1941. Gradi, R. Dos Pensiero del Cusano, Padua, 1941. Jacobi, M. Das Weltgebäude des Karl. Nikolaus von Cusa, Berlín, 1904. Koch, J. Nikolaus von Kues und seine Umwelt, 1948. Menniken, P. Nikolaus von Kues, Trie, 1950. Rota P. Dos Cardinale Nicol di Cusa, La Vita ed il Pensiero, Milán, 1928. Niccolo Cusano, Milán, 1942. Scholz, R. Die Staatsphilosophie des Nikolaus von Kues, Ein, 1948. Van Stenberge, E. Le Cardinal Nicolás de Cues, París, 1920. Autor de la Docte Ignorance, Münster, 1915, Beitrage, 14, 2-4. Capítulos 16-17. Filosofías de la naturaleza. Textos. Cardano, Geronimi Cardani Mediolanensis Philosophiae et Medit Celeberrimi Opera Omnia, 10 vols, Lyon, 1663. Telesto, De Natura Rerum Justa Propria Principia, Nápoles, 1586. Patrizi, Discussions Peripateticae, Basilea, 1581. Nova de Universis Philosophia, Londres, 1611. Campanella, Filosofia Sensibus Demonstrata, Nápoles, 1590. Prodromus Philosophiae, Padua, 1611. Atheismus Triumphatus, Roma, 1630. La Cita del Solé, a Castaldo, ed. Roma, 1910. En castellano, La Ciudad del Sol, ed. Losada, Buenos Aires, 1953. Bruno, Opere Italiane, G. Gentile, ed. Bari. Y Dialoghi Metafisici, 1907. 2 Dialoghi Morali, 1908. Opera Latine Conscripta, y 2, Nápoles, 1880 y 1886.
3 y 4, Florencia, 1889 y 1891. S. Greenberg, The Infinite, en G. Bruno. With a translation of Bruno's dialogue, Concerning the Cause, Principe and One, Nueva York, 1950. D. W. Singer, G. Bruno, His Life and Thought. With a translation of Bruno's work, On the Infinite Universe and Worlds, Nueva York, 1950. Gassendi, Opera, Lion, 1648, Florencia, 1727. Paracelso, For Treatises of Theophrastus von Hohenheim called Paracelsus, H.E. Sigerist, ed. Baltimore, 1941. Selected Writings. Edición e introducción de J. Jacobi. Traducción de N. Guterman, Londres, 1951. Van Helmont, J. B. Opera, Lion, 1667. Van Helmont, F. M. Opuscula Philosophica, Ámsterdam, 1690. The Paradoxical Discourses of F. M. van Helmont, Londres, 1685. Beigel, Libellos de Vita Beata, Halle, 1609. Der Griff, Halle, 1613. Van Morterwelt, Halle, 1613. Dialogas de Cristianismo, Halle, 1614. Erkenedich selbst, Neustadt, 1615. Bome, Berge, 7 vols, KW, Schiebler, ed., Leipzig, 1840 a 7, segunda ed. Works, C.J. Barber, ed., Londres, desde 1909. Estudios. Blanchet, L., Campanella, París, 1920. Boulton, W., Giordano Bruno, His Life, Thought and Martyrdom, Londres, 1914. Sicutini, L., Giordano Bruno, Milán, 1950. Fiorentino, F., Telesio, Ossia studi storici sull'idea della natura nel Risorgimento italiano, 2 vols, Florencia, 1872 a 4. Gentile, G. G. Bruno e il pensiero del Rinascimento, Florencia, 1920. Greenberg, S. Ver el epígrafe textos, Bruno. Onixwald, R. Denker der italienischen Renaissance. Gestalten un Probleme, Basilea, 1938. Sintaire, J. L. Giordano Bruno, Londres, 1903. Mondolfo, R. Tres filósofos del Renacimiento, traducción ISP, Buenos Aires, 1947. Peit, A. Jacob Bohme, Der Deutsche Philosoph, Leipzig, 1850. Penny, A.J., Studies in Jacob Bohme, Londres, 1912. Introduction to the Study of Jacob Bohme's Writings, Nueva York, 1901. Sigerist, H.E., Paracelsus in the Light of 400 Years, Nueva York, 1941. Singer, D.W., Ver el epígrafe textos, Bruno. Stillman, J.M., Theophrastus Bombastus von Hohenheim, called Paracelsus, Chicago, 1920. Troilo, E., La filosofía di Giordano Bruno, Turín, 1907. Wessely, J. E., Thomas Campanella Sonnenstadt, Múnich, 1900. Beat, A. Jacob Bettmen, An Appreciation, Edimburgo, 1895. Capítulo 18. El movimiento científico del Renacimiento. Textos. Leonardo da Vinci, The Literary Works, J. R. Richter, ed., Oxford. 1939. Copérnico, Gesamtausgabe, 4 vols. Tycho Brahe, Opera Omnia, Praga, 1611, Frankfurt, 1648. Kepler, Opera Omnia, 8 vols,
Frankfurt, 1858-71. Galileo, Opere, Alberi, ed. Florencia, 1842-56. L'Opere di Galileo Galilei, 20 vols, Florencia, 1890-1907. Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo, Florencia, 1632. Dialogues Concerning Two New Sciences, H. Cru y A. de Salvio, traductores, Evanston, 1939. Estudios. Aliota, A. y Carbonara, C. Galilei, Milán, 1949. Armitage, A. Copernicus, The Founder of Modern Astronomy, Londres, 1938. Bort, E. A. The Metaphysical Foundations of Modern Physical Science, Nueva York, 1936. Butterfield, H. Origins of Modern Science, Londres, 1949. Dampier, Sir W. C. A History of Science, Cambridge, 1929, cuarta ed., 1948. A Shorter History of Science, Cambridge, 1944. Dannemann, F. Die Naturwissenschaften in ihrer Entwicklung und in ihrem Zusammenhang, 4 vols, Leipzig, 1910-13. Dreyer, J. L. E. Tichobray, Edimburgo, 1890. Duhem, P. Études sur Léonard de Vinci, París, 1906-13. Les origines de l'Estatique, París, 1905-6. Fay, J. J. Galileo, His Life and Work, Londres, 1903. Grant, R. Johann Kepler. A Centenary Commemoration of His Life and Work, Baltimore, 1931. Jeans, Sir J. H. The Growth of Physical Science, Cambridge, 1947. Colle, A. Études Galiléennes, París, 1940. M. C. Murrich, J. P. Leonardo da Vinci die Anatomist, Londres, 1930. Sedgwick, W. T. y Kahler, H. W. A Short History of Science, Nueva York, 1917, ed. revisada, 1939. Stimson, D. The Gradual Acceptance of the Copernican Theory of the Universe, Nueva York, 1917. Strong, E. W. Procedures in Metaphysics, Berkeley, USA, 1936. Taylor, F. Sherwood, A Short History of Science, Londres, 1939. Science Past and Present, Londres, 1945. Galileo and Freedom of Thought, Londres, 1938. Thorndike, L. A History of Magic and Experimental Science, 6 vols, Nueva York, 1923-42. Whitehead, A. N. Science and the Modern World, Cambridge, 1927. Penguin, 1938. Wolf, A. A History of Science, Technology and Philosophy in the 16th and 17th Centuries, Londres, 1935. Capítulo 19. Francis Bacon. Textos. The Philosophical Works of Francis Bacon, J. M. Robertson, ed. Londres, 1905. Works, R. L. Ellis, J. Spedding y de Geat, edits, 7 vols, Londres, 1857-74. Novum Organum. Editado con introducción y notas por T. Fowler, Oxford, 1889, 2, *ed. The Advancement of Learning, Londres, Everyman Series. R. W. Gibson, Francis Bacon, A Bibliography, Oxford, 1950. Estudios. Anderson, F. H. The Philosophy of Francis Bacon, Chicago, 1948. Fisher, K. Francis Bacon on St. Chule, Heidelberg,
1923, cuarta ed. Nicole, J. Francis Bacon, His Life and Philosophy, Two Vols, Londres y Edimburgo, 1901. Sturt. M. Francis Bacon, A Biography, Londres, 1932. Capítulo 20. Filosofía política. Textos. Maquiavelo, L'Opere di Niccolò Machiavelli, 6 vols, L. Paserini y G. Milanesi, edits, Florencia, 1873 a 77. Tutte le opere storiche e letterarie di Niccolò Machiavelli, G. Barbera, ed. Florencia, 1929. Il Príncipe, L. Abord, ed. Oxford, 1891. The Prince, W. K. Marriott, traducción, Londres, 1908, reimpreso en Everyman Series. The Discourse of Niccolò Machiavelli, Two Vols, L. J. Walker S. J. Traducción y ed. Londres, 1950. The History of Florence, Two Vols, N. H. Thompson, traducción, Londres, 1906. The Works of Nicholas Machiavel, Dos Vols, E. Farnworth, traducción, Londres, 1762, segunda ed., en 4 vols, 1775. The Historical, Political and Diplomatic Writings of Niccolò Machiavelli, 4 vols, Boston y Nueva York, 1891. En castellano hay una buena edición del Príncipe, Universidad de Puerto Rico. Además, obras, Barcelona, ed. Vergara, Obras Positivas, segunda ed., Buenos Aires, ed. El Ateneo. Tomás Moro, Utopía, latín e inglés, J. H. Lupton, ed., Londres, 1895. Hay otras muchas versiones, incluido un texto inglés en la Everyman Series. Trad, castellana, Buenos Aires, ed. Sopeña, Argentina. El Utopie ou le traité de la meilleure forme de gouvernement. Texto latino editado por M. Delcourt, con notas explicativas y críticas. París, 1936. The English Works, Londres, 1557. Este texto está siendo reeditado, a partir de 1931, Londres, por W. E. Campbell y A. W. Reed. Hay varias ediciones de las obras latinas. Por ejemplo, Opera Omnia Latina, Lovaina, 1566. Ocker, Works, 3 vols, J. Keble, ed., Oxford, 1845, 3 asterisco ed. The Laws of Ecclesiastical Polity, Libro CV, Introducción por Henry Morley, Londres, 1888. Bodin, Method for the Easy Comprehension of History, B. Reynolds, traducción, Nueva York, 1945. Six Libres de la République, París, 1566. Edición latina, París, 1584. Altucius, Política Metodice Digesta, Airborne, 1603. Edición aumentada, Groninga, 1610. Edición moderna por C.J. Friedrich, Cambridge, Mass., 1932. Grocio, De Jure Belli AC Pacis, Washington, 1913, edición de 1625. Trad, inglesa por F. W. Kelsey y otros, Oxford, 1925. Esos 2 vols, juntos, constituyen el número 3 de los Classics of International Law. Estudios. Allen, J. W., A History of Political Thought in the 16th Century, Londres, 1928. Baudrillard, H. Jean Bodinet son Temps, París, 1853. Bord, L.A. Florence, 2, Machiavelli, The Cambridge Modern History, Volumen 1, Cap 6, Cambridge, 1902. Campbell, W. E. More's Utopia and His Social Teaching, Londres, 1930.
Chambers, R.W., Thomas More, Londres, 1935. Chauviré, R. Jean Bodin, auteur de la République, París, 1914. D'Entreves, A.P., Natural Law. An Introduction to Legal Philosophy, Londres, 1951. Figgis, J.N., Studies of Political Thought from Gerson to Grotius, Cambridge, 1923, segunda ed. Foster, M.B., Masters of Political Thought, volumen I, Plato to Machiavelli, Cap 8, Maquiavelo, Londres, 1942. Kierke, O. Bonn, Natural Law and the Theory of Society, 2 vols, E. Barker, traducción, Cambridge, 1934. Johannes Althusius und die Entwicklung der naturrechtlichen Staatstheorien, Breslau, 1913, tercera ed. Gauck, J. W., The Social Contract. A Critical Study of Its Development, Oxford, 1936. Harnsav, F.J.C., The Social and Political Ideas of Some Great Thinkers of the Renaissance and the Reformation, Londres, 1925. The Social and Political Ideas of Some Great Thinkers in the 16th and 17th Centuries, Londres, 1926. Meinecke, F. Die Idee der Staatsräson, Cap 1, Machiavelli, Múnich, 1929, tercera ed. Ritchie, D. G., Natural Rights, Londres, 1916, tercera ed. Sabine, G. H., A History of Political Theory, Londres, 1941. Villari, P. The Life and Times of Niccolò Machiavelli, 2 vols, L. Villari, traducción, Londres, 1892. Breland, H. Hugo Grotius, Nueva York, 1917. Capítulo 21. Escolástica del Renacimiento. Textos. Numerosos títulos de obras son mencionados en el capítulo. Aquí mencionaré solamente algunos textos seleccionados. Para ampliar las biografías pueden consultarse provechosamente los nombres correspondientes en el Dictionnaire de Théologie Catholique. La obra clásica para bibliografía de autores dominicos entre 1200 y 1700 es Getty Fechard, Scriptores Ordinis Praedicatorum. Una reimpresión fotolitográfica de la edición revisada de París, 1719 a 21, está siendo publicada por Muserja Publishers, Nueva York. Para los autores jesuitas, consúltese Sommervogel de Baker, Biblioteque de la Compagnie de Jesús, Lieja, desde 1852. Cayetano, Tomas de Bio Cardinalis Cayetanos. Scripta Theologica. Volumen I, De Comparatione Auctoritatis Papae et Consilicum Apologia Eiusdem Tractatus. VMI Poyet, ed. Roma, 1936. Tomas de Bio Cardinalis Cayetanos, 1469 a 1534, Scripta Philosophica, Cogumentaria in Porfirii Isagogena de Praedicamenta Aristotelis, y M. Marega, ed. Roma, 1934. Opuscula o Economico Socialia, P.N. Sammit, ed. Roma, 1934. Denominum Analogia. De Conceptuo Entis. P.N. Sammit, ed. Roma, 1934. Commentaria in de Anima Aristotelis, Y. Coquelle, ed. Roma, 1938. Cayetanus, in, de Ente et Essentia, Commentarium, M.H. Laurent, ed. Turín, 1934. El comentario de Cayetano a la Summa Theologica de Santo Tomás está impreso en la Opera Omnia, edición leonina, de Santo Tomás. Bellarmino, Opera Omnia, 11 vols, París, 1870 a 91. Opera Oratoria Póstuma, 9 vols, Roma, 1942 a 8. De Controversiis, Roma, 1832. Tractatus de Potestales Summi Pontificis in Rebus Temporalibus, Roma, 1610.
Molina, de Justitia et Iure, 2 vols, Amberes, 1615. Concordia liberi arbitrii cum gratiac donis, divina prescientia, providentia, praedestinatione et reprobatione, París, 1876. Vitoria, de Indice et de Jure Belli Relectiones, Maíz, ed. Washington, 1917. Classics of International Law, N. grado 7. En España hay la edición bilingüe de Relecciones, BAC. En 1967, el CSI se publica la primera ed crítica de la Relectio de Indis. Juan de Santo Tomás, Cursus Philosophicus Thomisticus, ed. Reiser, 3 vols, Turín, 1930-8. Cursus Filosóficos, 3 vols, París, 1883. Joannis a Santo Tomao, P. Cursus Theologici, París, Tournai, Roma, desde 1931. Estudios. Barcia Treyes, C. Francisco Suárez. Les théologiens espagnols du XVIe siècle et bécole moderne du droit international, París, 1933. Broderick, J. The Life and Work of Blas R. Cardinal Bellarmine, 2 vols, Londres, 1928. Figis, J. N. Ver en la bibliografía correspondiente a Suárez. Fritz, G. y Michel, A. Scholastique, Assisi. Tercera, en el Dictionnaire de Théologie Catholique, volumen 14, Cois. 1715-25, París, 1939. Giacon, G. La Seconda Scolastica. I grandi commentatori di San Tommaso, 2. Precedente teoretici ai problemi giuridici, 3. I problemi giuridico-politici, Milán, 1944-50. Littlejohn, J. M. The Political Theory of the Schoolmen and Grotius, Nueva York, 1896. Renon, T. D. Báñez et Molina, París, 1883. Scott, J. B. The Catholic Conception of International Law. Francisco de Vitoria, founder of the modern law of nations. Francisco Suárez, founder of the philosophy of law in general and in particular of the law of nations. Washington, 1934. Smith, G. et Jesuit thinkers of the Renaissance. Essas presented to John F. McCormick, S.I., Milwaukee, Wis, 1939. Solana, M. Historia de la filosofía española en el siglo XVI, Madrid, 1940. Stegmuller, F. Geschichte des Molinismus. Bandy, Neue Molinasriften, Münster, 1935, Beitrage, 32. Streicher, K. Die Philosophie der Spanischen Spatscholastik an den Deutschen Universitäten des 17. Jahrhunderts, Münster, 1928. Van Stenberge, E. Molinisme y Bibliografía, en el Dictionnaire de Théologie Catholique, volumen 10, Cois. 2094-2187, París, 1928. Capítulos 22-23, Francisco Suárez. Textos. Opera, 28 vols, París, 1856-78. Metaphysicarum Disputationum Tomi Duo, Salamanca, 1597. Numerosas ediciones, hasta la de Barcelona 1883-4. Hay otra edición moderna, con texto castellano, Madrid, ed. Gredos. Selections from 3 works of Francisco Suárez S.I., de Legibus, Defensio Fidei Catholicae, de Triplici Virtute Theologica, 2 vols, en el primero los textos latinos, en el segundo la traducción inglesa, Oxford, 1944. Classics of International Law, N. grados 20. En España, el Instituto de Estudios Políticos ha iniciado una edición bilingüe de las leyes, volumen I, 1967. Entre las bibliografías puede mencionarse Bibliográfica Suareciana,
por P. Mújica, Granada, 1948. Estudios. Aguirre, P. De Doctrina Francisci Suárez circa potestatem ecclesiae in res temporales, Lovaina, 1935. Alejandro, J. M., La Gnoseología del Doctor Eximio y la Acusación Nominalista, comillas, 1948. Bonet, A. Doctrina de Suárez sobre la Libertad, Barcelona, 1927. Boillard, R. Suárez, Teologie pratique. En Dictionnaire de Théologie catholique, volumen 14, Cols. 2691 a 2728, París, 1939. Bourret, E. De elle origine du pouvoir de après Saint Thomas et Suárez, París, 1875. Breuer, A. Der Gottesbeweis bei Thomas und Suárez. Ein wissenschaftlicher Gottesbeweis auf der Grundlage von Potenz und Verhältnis oder Abhängigkeitsverhältnis, Friburgo de Suiza, 1930. Conde y Luque, R. Vida y Doctrinas de Suárez, Madrid, 1909. Dempf, A. Christliche Staatsphilosophie in Spanien, Salzburgo, 1937. Figgis, J. N. Some Political Theories of the Early Jesuits, Traducciones de la Royal Historical Society, 11, Londres, 1897. Studies of Political Thought from Gerson to Grotius, Cambridge, 1923, segunda ed. Political Thought in the Low Century, The Cambridge Modern History, volumen 3, cap 22, Cambridge, 1904. Giacón, C. Suárez, Brescia, 1945. Gómez Arbolella, E. Francisco Suárez, 1548 a 1617, Granada, 1947. Grabman, M. Die Disputationes Metaphysicae des Franz Suárez in ihrer Methodistischen Genarum Fortwirkung, Mittelalterliches Geistesleben, volumen, páginas 525 a 60. Múnich, 1926. Ellín, J. La analogía del ser y el conocimiento de Dios en Suárez, Madrid, 1947. Iturriós, J. Estudios sobre la metafísica de Francisco Suárez S.I., Madrid, 1949. Lilly, A.L., Francisco Suárez. Social and Political Ideas of Some Great Thinker of the XVth and XVIth Centuries, Londres, 1926. Mayet, L. François Suárez. Sa philosophie et les rapports qui avec la théologie, París, 1921. Réplicas de P. Descox a esa obra, en Archives de Philosophie, vol 2, páginas 187 a 298, y volumen 4, páginas 434 a 544, París, 1924 y 1926. Monod, P. Suárez. Viernes et Eubres, Dictionnaire de Théologie catholique, volumen 14, COJS. 2638 a 49, París, 1939. Plaffert, F. Suárez als Volkerrechtslehrer, Würzburg, 1919. Recasens Siches, L. La filosofía del derecho en Francisco Suárez, Madrid, 1927. Regault, D. La doctrina de la guerre juste de Saint Augustin a nos Jours, páginas 194 a 230, París, 1934. Rommen, H. Die Staatslehre des Franz Suárez, Múnich, 1927. Scorraille, R.D. Franco y Suárez et la Compagnie de Jesús, 2 vols París. Scott, J.B. The Catholic Conception of International Law. Francisco de Vitoria, founder of the modern law of nations. Francisco Suárez, founder of the modern philosophy of law in general and in particular of the law of nations. Washington, 1934. Werner, K. Franz Suárez und die Scholastik der letzten Jahrhunderte, 2 vols, Ratisbona,
1861 y 1889. Zaragoza, J. La filosofía de Suárez y el pensamiento actual, Granada, 1941. Entre las publicaciones especiales de revistas o colecciones de artículos consagrados a la filosofía de Suárez, pueden mencionarse las siguientes. Actas del cuarto centenario del nacimiento de Francisco Suárez, 1548 a 1948, 2 vols, Madrid, 1949 a 50. Contienen artículos sobre las ideas teológicas, filosóficas y políticas de Suárez. Archives de Filosofie, volumen 18, París, 1949. Pensamiento, volumen 4, número extraordinario, Suárez en el cuarto centenario de su nacimiento, Madrid, 1948. Ese número de pensamiento contiene valiosos estudios sobre las ideas metafísicas, epistemológicas, políticas y jurídicas de Suárez. Razón y Fe, tomo 138, fases 1 a 4, julio-octubre 1948. Centenario de Suárez, Madrid, 1948. Suárez es considerado como filósofo y como teólogo, pero principalmente como filósofo. Las dos obras siguientes tratan principalmente de aspectos teológicos del pensamiento de Suárez. Estudios eclesiásticos, volumen 22, nums. 85 a 6, abril-septiembre 1948. Francisco Suárez en el cuarto centenario de su nacimiento, Madrid, 1948. Miscelánea comillas, 9. Homenaje al Dr. Eximio P. Francisco Suárez S.I. en el cuarto centenario de su nacimiento, 1548-1948. Comillas, Santander, 1948. Entre las obras publicadas en conexión con el tercer centenario de la muerte de Suárez 1917, pueden mencionarse. Conmemoración del tercer centenario del eximio doctor español Francisco Suárez S.I. 1617 a 1917, Barcelona, 1923. P. Franz Suárez S.I. Gedenkplatte zu seinem 300-jährigen Todestag. Beitrage sur Philosophie des P. Suárez, por K. Six. Etc., Innsbruck, 1917. Rivista di Filosofia Neoscolastica, X1918. Scritti vari pubblicati in occasione del terzo centenario della morte di Francesco Suárez, per cura del prof. Agostino Gemelli, Milán, 1918. Riviere, E. M., Iscorraille, R.D., Suárez et zona Eubre. A elle occasion du troisième centenaire de sa mort, 1617 a 1917. Volumen 1, la bibliografía de Souvrages imprimes et inédits, E. M. Riviere, volumen 2, La doctrine, R. Descorraille, Toulouse-Barcelona, 1918.